Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, chers élus des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers partenaires des administrations, du monde économique, de la francophonie, de l'éducation, de la culture, chers compatriotes et chers amis slovaques, milí hostia, milí priatelia francúzska. Vážené pani ministerky a pani ministri, vážené pani poslankyne a pani poslanci, vážení zástupcovia Francúzov v zahraničí, vážené pani veľvyslankyne a pani veľvyslanci, drahí partneri správ, hospodárskeho sveta, frankofónie, vzdelávania, kultúry, médií, drahí krajania, drahí slovenskí priatelia, milí hostia, milí priatelia Francúzska. Je vous remercie d'être venus nombreux participer à la fête nationale française, organisée à nouveau dans un format beaucoup plus restreint que souhaité en raison du contexte sanitaire. J'avais salué ici même, il y a un an, le dévouement des nombreuses personnes engagées dans la lutte contre le Covid-19 et la continuité des activités essentielles. Et j'avais souligné l'impératif de solidarité et de responsabilité qui s'impose à tous pour vaincre la pandémie. La solidarité entre nos deux pays, entre la France et la Slovaquie, manifestée au cours de la première vague, s'est confirmée au cours de la seconde, avec un don de vaccins et un appui soutenu dans le cadre européen, en réponse à l'appel de la Slovaquie, à un moment particulièrement difficile. Je souhaite aussi rendre hommage au ministre de la Santé, M. Lengvarský, pour son action déterminée, pondérée et courageuse dans ses fonctions plus que jamais essentielles. Monsieur Lengvarský doit nous rejoindre dans quelques instants. Au plan européen, la solidarité a pris corps par le mécanisme de commande de vaccins, par la mise en place rapide d'un certificat sanitaire Covid et par la mise en place en un temps record d'un plan de relance d'une ampleur historique, financé par un emprunt commun et qui bénéficiera à la modernisation et à la projection de nos économies vers le futur. Ďakujem vám, že ste sa mnohí prišli zúčastniť oslavy francúzskeho štátneho sviatku, ktorá je opäť organizovaná v omnoho menšom formáte, ako by sme si želali, z dôvodu sanitárneho kontextu. Pred rokom som tu ocenil oddanosť mnohých ľudí, ktorí sa zapojili do boja proti COVID-19 alebo pokračovali v nevyhnutných činnostiach a zdôraznil som nevyhnutnosť solidarity a zodpovednosti všetkých na porazenie pandémie. Solidarita medzi našimi krajinami, ktorá sa prejavila počas prvej vlny, sa potvrdila počas druhej, darovaním vakcín a silnou podporou v európskom kontexte, ktoré boli odpoveďou na výzvu Slovenska v obzvlášť ťažkej dobe. Osobitne by som chcel vzdať hold ministrovi zdravotníctva, pánovi Lengvarskému, za jeho rozhodné, rozvážne a odvážne konanie vo funkcii, ktorá je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Pán minister by sa k nám mal aj dnes pridať. Na európskej úrovni sa solidarita formovala prostredníctvom mechanizmu objednávania vakcín, rýchleho zavedenia európskeho zdravotného COVID certifikátu a zavedenia v rekordnom čase plánu obnovy historického rozsahu, ktorý je financovaný spoločnou pôžičkou a ktorý bude mať prínos pre modernizáciu a projekciu našich ekonomík do budúcnosti. Ce plan de relance EU Next Generation est une opportunité historique pour replacer nos économies dans une trajectoire positive, investir dans des secteurs d'avenir, accompagner socialement les réformes, intensifier les échanges dans tous les domaines, notamment la transition verte, la connaissance, la numérisation, le secteur de la santé. J'étais récemment à Žilina, à Banská Bystrica, à Košice, pour relancer nos échanges économiques franco-slovaques dans le champ économique, mais aussi dans le champ scientifique et universitaire. Dans ce contexte, la relation entre la France et la Slovaquie est celle qui unit deux partenaires liés par une confiance réciproque, une coopération économique, industrielle et scientifique toujours plus dense, des échanges culturels féconds et une amitié ancienne entre nos deux peuples. Deux partenaires qui partagent les mêmes valeurs,
européenne est fondamentale, la liberté, la fraternité, la solidarité, l'humanisme, l'unité. Et j'ajouterai l'état de droit, tant l'implication des autorités slovaques dans ce domaine est digne d'éloge. Et je suis heureux de pouvoir l'affirmer ce jour avec force à l'occasion du 14 juillet, qui est aussi la fête des libertés et des droits fondamentaux. La France sait pouvoir compter sur le soutien de la Slovaquie, amie et profondément européenne, lorsqu'elle assumera au semestre prochain la présidence du Conseil de l'Union européenne. La France aura notamment à travailler ensemble sur le paquet climat, Fit for 55, présenté aujourd'hui par la Commission, pour mettre en œuvre la transition écologique en prenant pleinement en compte ces enjeux sociaux. Que ce soit sur le climat, sur le numérique, sur le social, sur la culture, l'économie ou la sécurité, nous nous réjouissons de la participation active et constructive de la Slovaquie à la recherche de compromis et à la définition des mesures qui sont attendues par les citoyens européens. Tento plán obnovy EU Next Generation je historickou príležitosťou prinavrátiť našim ekonomikám pozitívny trend, investovať do sektorov budúcnosti, sociálne podporiť reformy, zintenzívniť výmeny vo všetkých oblastiach, najmä v ekologickej transformácii, znalostiach, digitalizácii, sektore zdravia. Nedávno som bol v Žiline, v Banskej Bystrici a v Košiciach, aby som obnovil naše hospodárske a vedecké vzťahy. V tejto súvislosti vzťah medzi Francúzskom a Slovenskom spája dvoch partnerov prepojených vzájomnou dôverou, stále intenzívnejšou hospodárskou, priemyselnou a vedeckou spoluprácou, plodnými kultúrnymi výmenami a odvekým priateľstvom medzi našimi národmi. Sú to dvaja partneri zdieľajúci rovnaké základné európske hodnoty. Sloboda, bratstvo, solidarita, ľudstvo, jednota. Pridám právny štát, pretože zapojenie slovenských orgánov v tejto oblasti je chválihodné. Som šťastný, že to môžem jednoznačne tvrdiť pri príležitosti 14. júla, ktorý je zároveň oslavou základných práv a slobôd. Francúzsko vie, že môže rátať s podporou Slovenska, priateľského a skutočne európskeho štátu, keď prevezme v ďalšom polroku predsedníctvo v Rade Európskej únie. Predovšetkým budeme musieť spolupracovať na klimatickom balíku Fit for 55, ktorý dnes predložila komisia s cieľom uskutočniť ekologickú transformáciu pri plnom zohľadnení jej sociálnych víziev. Či už v oblasti klímy, digitálnej alebo sociálnej oblasti, hospodárstva alebo bezpečnosti, teší nás aktívna účasť Slovenska na hľadaní kompromisu a na definovaní opatrení, ktoré očakávajú európski občania. Permettez-moi de conclure sur une note plus personnelle. Ce 14 juillet 2021 revêt une signification toute particulière pour ce qui me concerne à l'approche du terme de ma mission dans ce beau pays. L'intensité et la qualité exceptionnelle des relations entre nos deux pays, illustrées par une cinquantaine de visites bilatérales pendant mon mandat, me rend fier et reconnaissant d'avoir pu travailler avec chacun d'entre vous pour enrichir la coopération bilatérale, européenne, multilatérale, pour porter notre mémoire commune, pour construire, pour former, pour innover, pour poser des jalons pour l'avenir, au service de nos citoyens et de notre communauté de destin européenne. Je vous remercie. Ďakujem. Dovolte mi, aby som na záver uviedol osobnú poznámku. Tento 14. júl 2021 má pre mňa obzvlášť osobitný význam, keďže sa blížim ku koncu svojej misie vo vašej krásnej krajine. Výnimočná intenzita a kvalita vzťahov medzi našimi krajinami, ilustrovaná približne 50 bilaterálnymi návštevami počas môjho mandátu, ma robí hrdým a vďačným, že som mohol s každým z vás spolupracovať s cieľom obohatiť našu bilaterálnu, európsku a multilaterálnu spoluprácu, niesť naše spoločné dedičstvo, budovať, tvoriť, inovovať, položiť základy do budúcnosti v prospech našich občanov a nášho spoločenstva európskeho osudu. Ďakujem vám.